Welcome back to my channel, guys. Jarib, this is only try. If good, we make it video. If not good, we cancel it. Bisa? Ada may utasan? La. Ana bas. Kok coba? Ana bas. My friend Afrid, ada Mayru Dahil katanya. Mayru Dahil. Yani Ana Mapi Dahil, katanya saya itu nggak ada di kamera kan, gitu maksudnya. Oh guys, ini apa nih? Ini adalah guns ya, gun ini untuk membekam. This is gun for make hajama, for make bendosa, Philippine language bendosa, dosa, bendosa Philippine language, Indonesia bekam, Arabic hajama, Arabic sah, Arabic hajama. Oke. Ini adalah gunnya ya, untuk this is gun for buat gun ini akan kita masukkan ke sini. Oke. Setelah itu kita akan taruh di area badan kita ya, di area badan kita di mana aja, di sini tuh. Ya kan? Nah, saya buka, cara ngebukanya begini. Tuh, tarik ininya. This is, see, I put it here, and after that, this is I put here. When I want to remove, I remove from here. Okay. Nah, this is the first step I teach for make hajama. Saya ini step pertama ya, membekam kering ya, membekam hawa, bekam kering. This is without blood, blood, tanpa darah ya, tanpa darah. Mengenal bekam itu lebih baik karena sunnah Nabi ya. Keduanya ini adalah pen. Pena ini untuk membekam for blood. This is for pen for blooding. For I do like this. Tuh. I will remove. Caranya tuh guys. I push this one. Saya akan masukkan tuh, ada garis ini. Masukkan ke garis ini. I will put it inside. Okay, now. After finish, I will close. Sudah selesai, saya tutup. Tuh, saya bikin konsep. Kalau mau sedikit aja, hanya sedikit uratnya, taruh dikit. Kalau mau agak dalam, tinggal taruh dikit lagi. Tergantung kita mau pakai mana. Muka harus sedikit aja. Only little. For face, only little. For back side, you can put it little inside. This is pen for bendosa. This is pen for hajama. This is made in Korea. This one from Korea. Made in Korea. Made in Korea. And this is ini adalah made in Korea. Ini adalah needle-nya, jarumnya ya. Jarumnya itu banyak kayak begini. Di karton. In the carton, in the box, so many needles. So I will open the needles, diputar round, make it like this. So I will make it. So I will put it back. Saya akan tutup lagi. Saya buka, saya tutup lagi. Inilah jarumnya ya. This is needle. Okay.
And this is what? This is wire. Wire ini untuk for the area we cannot very far example area so I make it alone. I put it here in the back side for myself sample, and I put this one so like this. I put here example only. I put here, finish like that. So I remove again the wire. Saya buka lagi wirenya. I remove again the wire. Okay. And the second one, we need this one all the time for close. We need if we want to make hajama, we should close like this. Okay guys, must be close karena takut ada bakteri, ada apa, kotoran, segala semuanya, penyakit. We should diseases. We should close our face, and then we should make gloves, ya. Gloves. Kita harus pakai gloves like this. We use gloves. Okay, 2 gloves, okay, 2 gloves, 2 gloves, ya, 2 sarung tangan. So, and then cover it this one with this one. Yeah, many people can learn this is hajama, yes, bendosa in Philippines, in Indonesia bekam, yes. Many people can learn. So I'm going to see this one. I put this is around 5 minutes. So I'm going to remove. I'm going to remove. Okay. And then I start now because my hand, it's one hand with the camera, so I will try to put this camera in here. I will try, and this is okay, and this one. Focus. Now I'm going to put where is the needle? Okay, this one in here. Focus. Okay, so try. Bismillahirrahmanirrahim. No, okay. Hajama, bendosa, or bekam. It is very good for a this is came from for Muslimah. We call it the Muslim people. We call hajama. Any people, not only Muslim. If you want to make like this, see, you should go to professional people. They who is done learn. Okay. Now I'm going to remove. Sure. Huh? Yeah, it is me.
wait, this is very small. I think this is big or small. Sudah mulai keluar ya, darahnya cuma ada dikit. This is only little blood. Because maybe the needle for me is not big. Start now. Okay, so I want to read about the we are waiting blood go out, no? Sekarang kita nungguin darahnya keluar ya, walaupun cuma sedikit. It is only sample ya, only sample. Okay, only sample guys. See. Apa sih what the difference between donation blood with the Bendosa with Hajama ya? Kalau Indonesia dulu ya, saya akan terangkan. Kalau membekam itu adalah pengambilan darah kotor ya, pengambilan darah kotor yang dinamakannya itu lisis ya. Yang kedua, pengambilan darah kotor ini kita bukan mengambilnya di dalam pena yang ada di dalam saluran tangan ya. Donor darah merupakan darah di dalam pena yang bedanya bekam, mengeluarkan sel darah merah dan darah putih yang dikeluarkan cairan interstitial. Mayoritas sebagian darah yang rusak akibat pembekaman pembuluh darah yang pecah yang dinamakan lisis. Donor darah merupakan darah di dalam pena, baik itu sel darah merah maupun putih yang plasma. Tuh beda ya. This is different between donation blood with the Bendosa, what I mean Hajama. It's different. Tuh, ya guys, go out, blood is go out. Ini adalah langsung praktek ya. This is itu ya, prakteknya langsung saya ajarkan. Walaupun saya ini karena selalu bekam ya, makanya darahnya alhamdulillah bersih. I'm always make hajama. That's why alhamdulillah my blood is clean. See, I have no too much blood dirty. Nah, ini adalah dan kita in here we cannot try alone. We should learn 100% about this is because you know why. If you are just make alone and then without learn, it is very dangerous. Ini sangat berbahaya ya. Dan kalau kita mencoba-coba ya, mencoba-coba dan melakukannya sendiri, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena takut jarumnya kepanjangan, karena di daerah mana yang tidak boleh jarum panjang, area-area mana yang harus dibekam dan nggak boleh dibekam ya. There is some area not allowed to make bekam. There is some area allowed to make bekam, like that. So that's why must be learned 100%. We are very well.
Okay guys, so di sini saya mau mengajarkan ya cara hanya saya kasih sampel cara membekam. I just want to give sample how to make hajama. So I open the gloves. So when I finish this one, so I remove. So when I finish, I remove. So I will put alcohol, little bit alcohol to clean with alcohol. So this one I close like this. I put it back. Inilah cara kita mengenal bekam ya, cara mengenal bekam dan bagaimana kita ini berusaha ingin sehat dengan cara berbekam ya, dengan cara berbekam. Di situ ada tanggal-tanggalnya untuk berbekam ya. Di sini juga diajarkan kita cara bagaimana kita pergi ke orang yang pintar untuk berbekam. Saya di sini hanya mengenalkan dan memberitahu bahwa berbekam itu sangat sehat ya, sangat sehat ibu-ibu ya, yang mau kurus ya. For any people, woman especially, you want to thin, kalau pengen kurus bu, dibekam di sini, dibekam di sini ya. Nih bu, dibekam di sini kan minimal dirty blood go out. Dibekam di sini bu, pengen cantik, you want beautiful, so clean your face with this one. Okay guys, so now I'm going to open see. I'm going to open. So we need some like 1 minute. Tuh. Ini darah kotornya guys. This is the dirty blood what I have. Tuh, this is dirty blood. Alhamdulillah only little blood. Okay. See, Alhamdulillah, this is I don't have any dirty blood. See, all clean, only this one, because I am always make this one. See, I always make hajama. Nah, berhajama ini saya belajar di Kuwait ya, makanya belajar hajama ini harus benar-benar tidak boleh ngarang, harus benar-benar kitanya praktek ya, praktek. Kalau di Indonesia itu ada perkumpulannya ya, perkumpulan berbekam ya, perkumpulan bekam Indonesia. Kalau di Kuwait sih nggak ada ya, karena saya ini di Kuwait ya, saya itu belajarnya juga sama orang di sini, sama orang profesional juga. Ya guys, saya sudah mengenalkan cara berbekam tadi. Nah, itu tinggal kita mengasah di titik-titik mana ya yang harus kita bekam. Di sini titik-titik mana ada itu gambarnya ya, juga kita bisa searching juga di internet. Yang jelas kalau kamu mau belajar berbekam harus ada mentornya ya, sama dengan kita itu pengen pintar harus ada gurunya ya, tidak boleh ngarang. Karena apa? Kalau kita membekam di sini guys, ini di sini ya, di sini ini kan tidak boleh ya, tidak boleh di sini dibekam karena kena urat mata ya. Kalau kita salah ya membekam di sini kena urat mata, itu orang akan buta. Dan di sini adalah gendang telinga ya, gendang in here. If not allowed, we are to take blood in here. You know why? If we take blood in here and there is something wrong with our eye, we cannot see and we blind. In here there is also gendang ya, gendang telinga. I don't know in English gendang. See, you cannot allow to take in here.
setiap ada benjolan yang ada di sini yang di leher, kelenjar namanya, itu tidak boleh ya. Kelenjar di sini nggak boleh, kelenjar di sini, lubang-lubang itu tidak boleh ya dibekam. Kelenjar lubang-lubang tidak boleh dibekam. Tuh banyak sekali yang harus dipelajari. Jadi belajarnya itu sedikit-sedikit, step by step ya. Dan needle-nya ini kita harus belajar juga sampai paham banget, nggak boleh kita ngarang-ngarang ya. You cannot yani like something okay, I just want to make like that. No, you should learn until you are very well. If you want to make alone, if you are not make alone, you should go to the other people who is don't clever. So sometimes people don't want to learn. Okay, we go to other people. Karena kita itu tidak mau belajar ya. Kalau kita tidak mau belajar, kita hanya perlu pergi ke orang yang udah ahlinya untuk berbekam. Karena berbekam tidak boleh ngarang ya. Thank you very much for watching me. Don't forget, if this is video, kalau ini video bermanfaat, this is video useful, you can share for your family. Also you can share for your friend, karena share itu tidak bayar, yang penting ada internetnya, dan itu adalah sebagian sedekah yang kita kerjakan amal baik untuk orang lain ya. Sama juga kita tidak bisa memberi sedekah yang lain, kita bisa saling membantu. Thank you very much. Assalamualaikum.